हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आसतु जानिबा आजिर ताजा खबर। पीएम किसान योजना 19तम किस्ती सह मिलिबो 3000 टंका। हाँ फ्रेंड्स, चाषी भाईंक पई डबल गुड न्यूज। 19तम किस्ती सह मिलिबो 3000 फाइल प्रस्तुत। आपण माने देखिबे देशर चाषी को एका सह दुईटा खुशी खबर देबे सरकार। तेबे 60 वर्ष बयस पूरण करिथिबा चाषींक एकाउंटे 19तम किस्ती सहित मानधन योजनार 3000 टंका देवाकू योजना करिछंती सरकार। तेबे पीएम किसान योजना रे समुदाय 5000 टंका योग्य कृषकंक एकाउंट रे जमा हेबो। केवल गत मासरे कृषक मानक पई 18तम किस्ती रिलीज करा जायतिला, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ 9.4 କୋଟି କୃଷକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେ କୃଷକ ଏଥିରେ ପିଏମ୍ ପାଣ୍ଠିର ଲାଭ ପାଇବେ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଏହିପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସିକ କିସ୍ତି ଭାବରେ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ଏଥର 19ତମ କିସ୍ତି ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। तेबे आपणकर किंबा आपणक पाखापाखी लोकंकर जदि 60 वर्ष पूरी जाए